Itako mo naman sa tira. Dalawa pa. Dalawa pa bitis. Dalawa. Pogi ba NPA? Dito ang nakakita pogi ng NPA. Good morning, ma. Kami po ang group 1. Baba! Number 17, nakangiti. Pinasa number 13, sayang. Number 42, binigay ka number 5, Garcia sa 3. Bang! 3 points! 49-15. 42 sa 3, no good, no money. 30 to number 21, off! Outside. Nice shot! Number 21 to number 19. Oh, now number 42. Binigay Garcia sa 3. Number 15. Basit yun. Now number 21. Oh. Binigay number 17. No good. Number 19, umigot. Number 19. Number 12, wala. Ano nangyari? Number 76. Binigay number 15. Number 15, to number 5, Garcia. Hindi kaya magpapasahan. To number 15, pinaligay number 5, Garcia. Basit yan. Baba! Tumang na yan. Nakuha ni number 17. Check it. 6, 7, 8. Ngayon number 12. To number 19. Wala na number 12. Oh, may foul. Pare, ayaw mo ba? Number 18. Foul number 27. Number 27. Second personal foul. Let nakangiti lang. Binigay number 2, Santos. To number 5, Garcia. Umidyan ang bang! 3 points! 65! Oras natin, 4 minutes, 45 seconds. Santos! Wala, nakuha ni number 27. Oh, 27! 27 to number 12. Number 12 na huli. Number 36 outside. Number 27. Garcia nakalusot. Nakuha ni number 18. Number 18 to number 27 sa 3. Bang! Oras natin 3 minutes 50 seconds. Score 67-52. 27 umulit. Number 27 to number 28 to number 18 to number 27. Cup. Ang sarap mong panoodin. Simple na nakakita lang. Si. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Number 27. Foul number 5. Santos. Number 5 Garcia. No good. Depensa naman kayo, depensa. Number 21, bigay number 27, 27 takes, bumang, di na usog, number 28, to number 27, 27. Di ko na uli. Yung mga malalapit na uli. Number 76, to number 42, to number 5 Garcia. Yan. Ganyan dapat, ang hirap eh. Yan, tama.
Tumira na 3. No good. No money. Number 76. Tumama sa bakal pero nakuha ni number 21. Binigay kay number 27. Tira mo na. Sayang. No money number 18. To number 23 sa 3. Wala no money. Cap. Binigay kay number 5. Garcia. Oras 1 minute 30 seconds. 42. Basit. Score natin. 23, Basit yan. Score natin. 58-7-1. Lapit! Ayun lumapit! Nice team ni number 21. Pare, lapit kayo! Basit. Number 5. Nakalusot na kay number 30, Cruz. Cruz, binigay kay number 5, Garcia. Lapit! Bigay kay number 42, Montreal. 10 seconds to shoot. Garcia. No, number 27. Sabi nga, ikot mo yun. 25 seconds. Santos, nagtangka ang dalawang isip. 10 seconds to shoot. Nice steal. No one ni Cap. Cap! Grabe yun. Foul pass yan.